the more solid the foundation will be, it will lead to more solid structure. किसी भी building का I will relate it with the example of a building, कि किसी भी बिल्डिंग की जो बेस लाइन होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो जितनी स्ट्रांग होगी अल्टीमेटली जो बिल्डिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो उतना उसके ऊपर रिलाई कर रहा होगा, वो भी उतना ही स्ट्रांग होगा. सो डेफिनेटली किसी भी स्किल के अंदर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन कॉपी राइटिंग, अगर आपको फाउंडेशन प्रिंसिपल्स का आइडिया हो गया, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई, देन डेफिनेटली इट विल बी ईजी फॉर यू कि व्हाट कॉपी राइटिंग इज़ ऑल अबाउट. आपके सामने वो जो कॉपी राइटिंग की एक पिक्चर है, जो माइंड सेट है, वो सारी की सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. सो लेट प्रोसीड विद द फर्स्ट वन, दैट पीपल डोंट बाय फॉर द प्रोडक्ट, दे बाय फॉर द रिजल्ट और द चेंज. अब जब आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज कोई भी इंडिविजुअल है, वो जब कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ देख के बाय करता है कि इसको बाय करने के बाद मेरी लाइफ कहाँ पे होगी, what that product will give him or her in return, कि आफ्टर परचेजिंग दैट उनको क्या आउटकम मिलेगी. सो बेसिकली कॉपी राइटिंग इज़ ऑल अबाउट आउटकम, कि आप अपनी कॉपी के अंदर उनको बताते हैं डिफरेंट इमोशंस को ट्रिगर करते हुए, डिफरेंट तरह से लैंग्वेज पैटर्न्स को यूज़ करते हुए, कि बेसिकली आफ्टर दिस व्हाट यू विल बी एबल टू डू, कि आपको इसकी आउटकम क्या मिलेगी. नाउ जिनको जो भी इशू फेस करना पड़ रहा होता है, जो भी इंडिविजुअल, लेट्स सपोज के कोई एक इंडिविजुअल है जो कि जिसको साइकोलॉजी का इशू है, बेसिकली उसको मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. लाइक उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी अफेक्टिव नहीं है, ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो बहुत सारे इश्यूज़ को फेस कर रहा है. अब बेसिकली वो उस सोल्यूशन को बाय करेगा जो कि उसको उन तमाम प्रॉब्लम से निकाल दे. सो दिस इज़ हाउ कॉपी राइटिंग वर्क्स. कॉपी राइटिंग के अंदर आपने अब उसके अकॉर्डिंगली कॉपी को इस तरह क्राफ्ट करना है सो डैट वो जो अल्टीमेट उसका सोल्यूशन है, ये सारे प्रॉब्लम उसके सामने होंगे कि अब राइट नाउ जो मेरी मेंटल हेल्थ है उसके अकॉर्डिंगली ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, बट हाउ आई कैन गेट रिड ऑफ इट, वो सोल्यूशन आप अपनी कॉपी के अंदर एड्रेस करेंगे. जो ऑडियंस है वो सोल्यूशंस को बाय करती है, तो आपने अपनी कॉपी के अंदर सोल्यूशंस को एड्रेस करना है. सोल्यूशन फोकस्ड आपने कॉपी लिखनी है, बेनिफिट फोकस्ड आपने कॉपी लिखनी है, कि बेसिकली आफ्टर बाइंग दिस प्रोडक्ट और सर्विस आपको ये आउटकम मिलेगी, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कि विद दिस प्रॉब्लम आप कैसा फील कर रहे हैं, आपने उनको ये अपनी कॉपी के अंदर बताना है कि आप किस तरह फील कर रहे हैं. और जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी तो आप किस तरह फील करेंगे, तो आपने उनको ये डिफरेंस बताना है. जब आप अपनी कॉपी के अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी टारगेट ऑडियंस को ये डिफरेंस बताएंगे तो अल्टीमेटली जो भी सोल्यूशन होगा वो उसको परचेज़ कर लेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो इमोशंस की बेस के ऊपर बाय करते हैं. बेसिकली जो भी डिसीजंस ले रहे होते हैं वो इमोशंस की बेस के ऊपर ले रहे होते हैं, सो डैट आपने अपनी कॉपी के अंदर इमोशंस को ट्रिगर करना है. लेटर ऑन चल के जो इमोशनल ट्रिगर्स इन कॉपी राइटिंग है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट द थिंग इज़ कि आपने ऑडियंस के उन इमोशंस को ट्रिगर करना है जिनके थ्रू आपको पता है, हम इन सब चीज़ों को चल के देखेंगे भी, कि आपने किस तरह से आप उनके पेन पॉइंट्स, डिज़ायर्स या नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़े उनको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बेसिकली जो ऑडियंस है वो इमोशंस की बेस के ऊपर बाय करते हैं और वो लॉजिकली उसको प्रूव करते हैं कि दिस प्रोडक्ट हेल्प्स मी इन दिस वे. सो आपने इस चीज़ को मार्क कर लेना है कि जब आप कॉपी क्राफ्ट कर रहे होंगे तो आपने अपनी ऑडियंस के जो इमोशंस हैं उनको ट्रिगर करना है. आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरी ऑडियंस है जिसके लिए मैं कॉपी लिख रहा हूँ, इनके कौन कौन से इमोशंस हैं. इनको मैं फियर के थ्रू ट्रिगर कर सकता हूँ, इनको मैं डिज़ायर के थ्रू, इनको मैं एक्साइटमेंट के थ्रू ट्रिगर कर सकता हूँ. सो इन विच वे आई कैन ट्रिगर देयर इमोशंस. तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है और इमोशंस को ट्रिगर करना है, सो डैट पीपल बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस जिसके लिए आप कॉपी क्राफ्ट कर रहे होंगे. अब बाइंग इमोशंस के अंदर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके बताता हूँ कि लेट्स सपोज एक ट्रैवलिंग एजेंसी है और वो आपको एक ट्रैवल पैकेज दे रही है. अब उस ट्रैवल पैकेज के अंदर वो बता रही है कि दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स, और ये चीज़ें हैं जो कि आपको बेसिकली जब आप हमारे साथ ट्रैवल करेंगे, चाहे आप हमारे साथ अम्ब्रेला वाटरफॉल जाएंगे और एनी अदर जहाँ पर भी जाएंगे, तो आपको वो अपने पैकेज के अंदर बता रहे हैं कि यू विल फील एडवेंचरस. यहाँ पर फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं, बेसिकली इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं, कि बेसिकली जब आप
ٹریول کریں گے تو آپ ایڈونچر کریں گے اور آپ فیل کریں گے اس چیز کو, اور بہت سے لوگ فیل کرتے بھی ہیں, اینڈ دیٹس دا ریالٹی. آپ نے اس چیز کو اپنی کاپی کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر آپ کسی ٹریول ایجنسی کے لیے کوئی کاپی لکھ رہے ہیں. سملرلی اور بھی کچھ ایگزامپلز ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, جسٹ لائک فٹنس ٹریکر ہے. اب فٹنس ٹریکر ایک پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہے کہ آپ تمام سٹیٹس دیکھیں گے اور ان سٹیٹس سے ہوگا کیا کہ آپ موٹیویٹڈ فیل کریں گے. لائک آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ اس کا یہ ریٹ چل رہا ہے, سملرلی آپ کا جو بلڈ پریشر ہے ابو اینڈ بلو وہ یہ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ نے آج اتنے سٹیپس چلے ہیں تو یہ جب آپ کو فٹنس ٹریکر کے اندر شو ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے, آپ موٹیویٹڈ فیل کریں گی کہ آج میں نے 1 مائل کور کیا, کل میں 1.5 مائل کور کروں گا. تو آپ اپنی فٹنس کے اوپر ورک کرنا سٹارٹ کر دیں گے. سو دس از ہاؤ جو ایموشنز ہیں وہ ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کاپی کو کرافٹ کر رہے ہوتے ہیں. سملرلی اور بھی کچھ ایگزامپلز ہیں, آپ ان کو گو تھرو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور پرنسپلز ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایک اچھی کاپی ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایڈریس کرتی ہے کہ لائک جو آڈینس ہے ان کو کیا چاہیے, سولوشن اورینٹیڈ, بینیفٹ اورینٹیڈ. آپ ان کے پرابلمس کا سولوشن ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کو بائی کرتے ہیں یا سروس کا تو آپ کو یہ سولوشن ملے گا. سملرلی وہ آڈینس کو انگیج رکھتی ہے, ٹوٹلی کلیئرٹی ہوتی ہے. کہیں پر آپ آڈینس کو لائک جو بھی ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اس کے سولوشنز آپ ان کو بتاتے ہو, اس سے ہٹ کے آپ اور کوئی چیز نہیں بتاتے. ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں, ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن کے تھرو آپ بتاتے ہیں. سملرلی کہیں پر کلٹرنگ نہیں ہوتی. آپ سیل ان دا فرسٹ پرسن میننگ کہ آپ جس ٹارگٹ آڈینس کے لیے کاپی کرافٹ کر رہے ہیں آپ نے انہیں کو ایڈریس کرنا ہے یو کے انٹینٹ کے تھرو. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ایک اچھی کاپی ہوتی ہے وہ آڈینس کے پرابلمس کو سالو کر رہی ہوتی ہے. سو دس از ہاؤ دیز آر سم فاؤنڈیشن پرنسپلس جن کا آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اور جتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی دین ڈیفینیٹلی یو ول بی ایبل ٹو امپلیمنٹ آل دیز تھنگس ان یور کاپی جب آپ اس کو کرافٹ کر رہے ہوں گے. سو ہوپ فلی آپ کو جو فاؤنڈیشن پرنسپلس کا سیشن ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا.